Mabilis yan, di. Tatalbog. Oh, tatalbog. Tinawanan ni Mami. Kanina pa si Daddy dito. Wala di. Wala, pati hindi malalaglag yung Jolen. Wala, na-stuck. Paano yung gagawin dyan, Daddy? I-arrange nyo lang po? Oh. Kailangan yung sa hulog ng Jolen is sakto lang. Ay, wow. Okay na, di? I think okay na. Magnetic siya, guys. Kaya easy siya. Fail, guys. Fail. I think it's because of the Jolen. Okay, game. Wala. Isa pa. Ayaw talaga, guys. Mahirap siya. Mahirap ata siya, guys. Ayun. Anong gagawin next, D? Last. Wala, laglag pa din. Ay, kaso, it looks so hard. Oh! Wow, ang galing! I caught that on camera. Ay, madaya. Di, dapat nandun sa pinakataas. Oh. Legit, guys. Okay, last. Galing. Wala talaga. Wala.